کچھ اس طریقے سے تھا کہ یار 4-5 بندے گاؤں کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کڑا بنے تھے، تو اب آپ کا اور ہمارا جو فیملی کا میٹر ہے وہ بہت کلوزڈ ہے. کل خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی بات کی تو بہت بے عزتی ہوگی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی قسم کا اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے. تو جیسے بارش ہوئی ہے، تھوڑا سا پانی پڑا ہے تو اس کی ایک سائیڈ خراب ہو گئی ہے. آپ مجھے صرف یہ اجازت دے دو، میں رات کو آؤں گا اور اس پہ میں بالٹی پانی کی پھینکوں گا، یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا اور تمام معاملات بھی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو، کل بھی میں نے ان سے یہ بات کی ہے، آپ ان سے حلفیہ کل پوچھ سکتے ہیں، کل بھی میں نے ان کو یہ بات باور کرائی. میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کڑھا کی وجہ سے ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے. صحیح ہے نا؟ اور جہاں تک رہی آپ یہ کہ ان کو بتایا جی میں نے ان سے باور کرائی. یہ آپ کی بات بیچ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ آپس میں کہ اس جگہ پہ پانی پھینک دیا جائے گا؟ ایگریڈ نہیں تھے. میں نے ان سے یہ بات اس ٹائم میں نے ان کو یہ بولا ہی نہیں ہے کہ اس پہ پانی پھینکنا ہے یا ہونی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے مشورہ پیش کیا. الطاف صاحب، آپ نے 12/3/2010 کو فتویٰ جاری کیا دھرابی گاؤں میں موجود ایک شخص کے گھر میں، جو کہ وہ دعویٰ کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وہاں پہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور وہ ان کے پاؤں کے قدموں کے نشانات ہیں وہاں پہ. تو اس فتوے کے مطابق جو شخص یہ کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دار اسلام سے باہر ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بلکہ امت کو منع کیا ایک پاؤں پر چلنے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہنا کہ وہ ایک قدم انہوں نے لگایا، یہ توہین رسالت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اینچی ٹیپ سے، فیتے سے اس کی پیمائش کی، تو اس کی پیمائش قدم کی 6 فٹ لمبائی، 2.5 فٹ تقریباً چوڑائی، جو کہ میرے فتوے میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی قد تھا، تو 6 فٹ پاؤں قد کی مناسبت سے یہ انتہائی توہین ہے. جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ آپ کا سر اتنا بڑا ہے جیسے مٹکا ہے، آپ کیا اس کو مذاق سمجھیں گے، اچھا سمجھیں گے یا کہ نہیں؟ لمبائی ہے وہاں در حقیقت اختر ایک آدمی نامی تھا جس کی شادی ہوئی. اس کی شادی کے موقع پر وہاں دیگ پکائی گئی حلوے کی، اور اس دیگ کے لیے جو ہے چولہا نکالا گیا، اور وہ چولہا حلوہ پکانے کے بعد اس کو برابر کر دیا. لیکن ہمارے علاقے میں اس مرتبہ 8-9 مہینے سے بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ سال ہو. ابھی ربیع الاول کے موقع پر جو بارش ہوئی، اس کی وجہ سے جہاں وہ چولہا تھا اس سے زمین تھوڑی پست ہو گئی اس چولہے کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچا دیا کہ جی یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. اتنا بڑا پاؤں مبارک رسواسوں کا نہیں ہو سکتا. 4-5 فٹ کا 4-5 فٹ کا منہ مبارک یہ کبھی نہیں ہو سکتا. زندگی میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرے تو اس کا میں جواب دہ ہوں کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، صرف یہ پیسے پٹورنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کا ایمان دین خراب کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف پوری اس سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور یہ چیز کو، اس ڈرامے کو بند کیا جائے. خدا را لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے. سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے. میں خود بریلوی جماعت کا ہوں، میری قوم سید ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں 12 ربیع اول، یہ میرے ہمسائے ہیں، کوئی دشمن نہیں، یہ ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں، لیکن جب میں نے
सोमवार वाले दिन अल्लाह और मोहम्मद का नाम देखा तो फिर मुझे अफसोस हुआ। वो दिखा रहा था, देखो वो अल्लाह नजर आ रहा है, देखो ये मोहम्मद नजर आ रहा है। भाईजान मैं मुसलमान हूँ, मैं उस नबी की उम्मत से हूँ, लेकिन जब मैंने अल्लाह और मोहम्मद का नाम देखा तो मेरे आंसू भी गिर गए हैं। मैंने अपने घर में जब देखा तो मैं अपने कुरान को खुदा की कसम से मैंने अपने गले में चुप कर सीने से लगाया कि वाह मेरे मालिक, तुम्हारी ये तौहीद हो रही है क्या? मेरे मोहम्मद की तौहीद हो रही है क्या? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों के घर में पैदा हूँ, लेकिन नहीं, ये मुझे अगर जंग भी करनी पड़ी तो मैं अपने मोहम्मद और अल्लाह के साथ पीछे जरूर करूँगा। जैसे कि हमने आपको एक स्टॉल में पहले तस्वीर दिखाई थी, ये एक तस्वीर है और ये साथ वाले स्टॉल पे तस्वीर है। इन तस्वीर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो मेरे बाएं हाथ में है ये वाली तस्वीर, इसमें आप इसकी इस हिस्से की विड्थ देख सकते हैं और इस दूसरी तस्वीर में आप इसकी ऊपर वाले हिस्से की विड्थ देख सकते हैं। टोटली डिफरेंट है। आपने नालैन मुबारक को देखा है? मैंने नालैन मुबारक को अभी ज़ियारत करने में जा रहा हूँ। तो आपने क्या सुना इसके बारे में? तो मैंने इसके बारे में ये सुना है कि वहाँ पे मिलाद शरीफ का दिन था 12 रबीउल अव्वल। उस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर है हमें कि वहाँ पे वो आए हैं और उनके नालैन मुबारक हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने झूठ सुना है तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा, मैं इसे सच तस्दीक की है, इसकी तस्दीक करनी चाहिए ना हर चीज़ की। तो अभी मैं जा रहा हूँ ना, तस्दीक करूँगा। तो जिन पैगंबर के मोहब्बत में जा रहे हैं उन्हीं पैगंबर ने ये फरमाया था कि तस्दीक के बगैर आप बात नहीं कर सकते हैं। उसका मफहूम ये है। तो ज़रूरी वाली मैं अभी जा रहा हूँ ना, तस्दीक करने तो जा रहा हूँ। चले, अगर आपको तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, शायद आपको घंटा डेढ़ लग जाए। हम आपको पहले से बता देते हैं कि जो नालैन मुबारक का निशान यहाँ पे मौजूद है, इन जो घर वाले जो दावा कर रहे हैं, अगर वो नालैन मुबारक है तो वो 5 फुट के करीब है उसका निशान। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि जो पहले लोग होते थे ना, उनके कद भी बहुत लंबे होते थे और उनके फिर जिसका कद लंबा है उसका पाँव भी लंबे हो गए। अब यहाँ से हमारे नॉलेज का, हमारे इल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें ये अलमिया की बात है और हमें मैं तो कहता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया और शर्म आनी चाहिए हमें। मैं सर ये आपसे भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस पैगंबर की मोहब्बत में आए हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि उस वक्त कद बड़े होते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके नॉलेज के लिए अर्ज़ है कि कद एवरेज था। जितने भी अफराद यहाँ पे आ रहे हैं, मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहूँगा तकरीबन सारी, वो ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और ये स्टोरी सुन के आ रहे हैं कि आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके आस पास पड़ोस में और इस इलाके में ज़्यादातर आपके मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बहुत कम हैं। तो उन्होंने आपकी बहुत मुखालफत की थी मिलाद कराने के सिलसिले में, और कुछ बकरी थी आपके घर में, वो बेची गई। अब गुर्बत की वजह से आपने दावत दी लोगों को मिलाद पे, लोग नहीं आए और उसके बाद फिर ये निशान जो था अवेज़ा हुआ। इसके पसे पर्दा ये जितनी भी आपने बयान किया ये सब एक क़यास आराइयाँ हैं, इससे हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। कि मकामी मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ के मकामी अफराद भी हमारे साथ, इमाम मस्जिद भी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि जो शख्स जिस चीज़ का दावा कर रहा है इसके बारे में इनकी राय क्या है। ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे वो शख्स किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता है, उसके आस पास पड़ोस में जितने अफराद रहते हैं वो किसी और मसलक से ताल्लुक़ है उनका, और उन्होंने इस शख्स को रोका था कि रबीउल अव्वल पे ख़त्म ना कराओ। ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसके घर में कोई जो है किसी किस्म की मिलाद उस वक्त नहीं थी। ये घर पे मौजूद ही नहीं है। ये खुद दावेदार है कि मैं बीर आलम शाह दरबार जो कि धराबी से 4 किलोमीटर दूर है वहाँ मौजूद था। तो इसकी जो बीवी है और या वालदा है या बहन है, उन्होंने ये बयान दिया। तो वो कैसे दावेदार बन सकता है कि हमारे घर में नूर आ गया? नूर अल्लाह माफ़ करे, इंसान तो देख ही नहीं सकता। किस हद तक वो मतलब किस चीज़ का वो दावा कर रहा है कि नूर देखता है? और नालैन मुबारक आ गया, उसने पहले दिन ये ऐलान किया नालैन मुबारक आ गया। ये जो इस घर में रह रहे हैं, तनवीर हैं, बाकी इनके घर वाले हैं, इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी जानता हूँ। क्या जानते हैं? ये एक तो मेरी फूफी का घर है, दूसरे ये मेरे फुफेर हैं, ठीक है। बाकी जो ये नालैन की बात इन्होंने शुरू की है ना, उस दिन मैं घर में मौजूद था। मुझे फूफी की लड़के ने SMS किया है कि भाई आप किधर हैं? तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहते जल्दी से आओ, हमारे घर में नूर आया है। तो हम वहीं से भागे, सीधे उसके घर चले गए। जब घर पहुँचे तो वहाँ हमने जाके देखा है, बस ये है कि जगह थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बाकी हमने तो ना कोई चमक देखी है, ना कोई नूर देखा है, ना कोई रोशनी देखी हुई है। यहाँ तो लोग दावे कर रहे हैं कि तीन दिन तक जो है पूरा इलाका रोशन रहा है, तो रोशनियाँ आती रही हैं, चमक आती रही है। ये हमने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है। ना उनकी कब्र में जाना है,
نہ آپ کی جانا ہے۔ جب ہم نے پہلے دن اس سے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے، تو اس نے بولا میری اہلیہ نے دیکھا تھا۔